ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರುಚಿಯಾದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಳಾಸ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರಿಗೆ, ವಿಜಯಪುರ. मोबाइल नंबर 9513585858। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। ग्राहकों को दीपावली पर एसबीआई का बड़ा तोहफा, फटे सड़े गले तेल लगे रंग में डूबे हुए नोटों की बरसात हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एसबीआई एटीएम की, जो डीसी ऑफिस के पास है। दीपावली के खुशी भरे त्योहार के मौके पर एसबीआई दे रही है ग्राहकों को फटे हुए नोटों का तोहफा। क्या ये एसबीआई की लापरवाही है? जनता कह रही है कि एसबीआई जनता को परेशान करने की कोशिश कर रही है। क्या एसबीआई कर्मचारी नींद में कर रहे हैं ड्यूटी? अगर नहीं तो डीसी ऑफिस के कैंपस में एसबीआई एटीएम में क्यों डाले गए हैं फटे हुए नोट? जनता जहां दीपावली त्योहार की तैयारियों के लिए एटीएम के बाहर लाइन लगाई हुई है, उसी जनता को दीपावली के मौके पर एसबीआई दे रहा है फटे हुए और कलर और तेल लगे हुए नोटों के तोहफे। ये ऐसे नोट हैं जिन्हें कोई भी व्यापारी नहीं लेता, खुद बैंक के कर्मचारी भी नहीं लेते। इन फटे हुए नोटों के लिए खुद एसबीआई ने एक दिन फिक्स किया है जब ही आप इन नोटों को बदल सकते हो, मगर एसबीआई के अधिकारी इतने कामचोर नजर आ रहे हैं कि जिन नोटों को स्क्रैप करना है उन नोटों को दोबारा से एटीएम में डालकर जनता को दे रहे हैं। देखिए। ಇಲ್ಲೇನೋ ತಿಂದಂಗ ಅದಾವ್ರಿ. क्या जनता को परेशान करने के पीछे क्या है इनका राज? जो नोट चल ही नहीं सकते वो नोट क्यों एसबीआई के कर्मचारियों ने एटीएम मशीन में डाले? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। मगर आज बैंक भी बंद है और एटीएम के बाहर का गार्ड भी फरार है। अब देखना यह है कि एसबीआई के कर्मचारियों ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की, या जानबूझकर ही जनता को परेशान किया गया है? इसका जवाब तो बैंक मैनेजर ही दे सकते हैं। जनता अब किससे शिकायत करेगी? खुद की जमा की हुई रकम खुशियों के मौके पर इस्तेमाल करने को न मिले तो इससे बड़ा मातम क्या होगा? सुनिए परेशान जनता का हाल खुद उनके जबान से। 3 ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಹರಕತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಬಂದೆ. ಪೂರ್ತಿ ನೋಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ನೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಾಕ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಏನೈತಿ ಈಗ ಯಾರೂ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಹಂಗಾಗೈತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗತೈತಿ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೋಟ ಹಾಕ್ರಿ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಗೆ ಬಂದರೂ ಎ ಟಿ ಎಮ್ದಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ಖರಾಬ್ ನೋಟ್ ಬರಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯಿಂದ ಬಂದಾರ? ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇದ್ರಿಗೆ 3-4 ಜನ ಏನೈತಿ ಬರೀ ಇಂಥ ಹರಕೆ ನೋಟನ್ನು ಬರಾಕತ್ತಾವ. ಈಗ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಇವು ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ದಾವೋ ಏನು ಕಡ್ದಾವೋ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಂ 4 ಜನ ನನ್ನ ಇದ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಟುಗಳು. ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ದುಡ್ಡು ತೆಗಿಯೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ.
ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ 4,500 2,000 ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನೋಟ್ ಬಂದಿದೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರಿದೋಗಿರೋ ನೋಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಪ್ರೂಫು ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು 500 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇವಾಗಿಂದ ಒಂದು 1 ಅವರಿಂದ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೇನೋ. ಹಿಂಗೆ 10-15 ಜನ ಇದ್ದರು ಇಷ್ಟೋ ಗಂಟ. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಈಗ 4-5 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 7-8 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಲಿಪ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೀ ನಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ನೋಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ನೋಟ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಈ ನಾ ಇರೋದೇ ATMನಾಗ ನನಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಬಚ್ಚಾಡ್ಸೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೋಟ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಇಂಥ ನೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಗಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡು 1 ಅವರ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾರು. बीजापुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ATM में जो DC ऑफिस के ग्राउंड में है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बैंक के बिल्कुल सामने जो ATM मौजूद है, यहाँ पर जो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि बैंक हॉलीडेज़ है, त्यौहार का सीज़न है और लोग आकर जब पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकालने के बाद परेशान हाल हैं, क्योंकि 500 का नोट जो है पूरी तरह से कटा हुआ है, कलर लगा हुआ है। यानी एक ने 2 या 4 कस्टमर जब 500 के नोट निकाले तो 500 की नोट पूरी तरह से डैमेज नज़र आए। लोग परेशान होकर पूछें तो किससे पूछें, सवाल करें तो किससे करें, क्योंकि ये जो ATM है, ATM के पास सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल मौजूद नहीं है। अभी भी हमने देखा कि ATM पर जो है सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल नहीं है। अगर वो लोग जाकर कल बैंक चालू होने के बाद बैंक को बताएंगे कि ATM में से 500 का नोट डैमेज निकला है, तो बैंक वाले इसे कतई तौर पर नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर ATM के पास जो सिक्योरिटी गार्ड होता था तो वो कोई और बात होती थी, लेकिन लोग यहाँ पर परेशान हैं। न जाने कहाँ से ATM में जो कटे हुए और फटे हुए और रंग बिरंगे रंग लगे हुए नोट 500 के नोट निकल रहे हैं। लोग अपने त्यौहार के खर्च के लिए जब ATM का सहारा लेने के लिए यहाँ पर आए तो वो बहुत ही निराश हुए, मायूस हुए। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, B न्यूज़ नेशन, बीजापुर। Metallics presents festival offer Dasara and Diwali. Men's 30% off, kids 50% off, women's 50% off. Purchase any item and you get gift hampers. Place Metallics Cloth Shop, SS Complex opposite, beside Ganj. Hurry up! Metallics presents Dasara and Diwali offer. ಶ್ರೀಕಂಠ ಅಪ್ಪ और खबरों के लिए देखते रहिए B न्यूज़ नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।